Sorry, I still have my mask on. Sorry. Okay, selamat pagi semua. Pagi. Okay, wah hampir penuh juga. Baik, so saya campur lah. Okay, saya campur English, saya campur BM, saya campur Kayat. Jangan. Okay, nanti Kayat tak semua pula yang faham. Alright, so selamat pagi semua. Good morning everyone. Thank you for coming in the house of the Lord this morning. So sebelum kita bermula, okay, kita semua bangkit berdiri. Okay, mari kita bangkit berdiri dahulu. Saya rasa ada yang sudah sampai sini sudah lama. Okay, semua ada warming up sikit lah. Okay, cuba tengok kiri kanan belakang depan. Tengok kan? Okay, saya tidak akan suruh kamu berjabat. Okay, tidak boleh SOP. So, saya mau kamu tengok muka mereka, walaupun ada mask, tapi nampak kening dia, mesti ada yang kenal kening atau mata nih. Okay? Inilah masa dia bagi kita untuk mengenal kening dan mata seseorang. I say, man. Alright? Okay, tengok mata dan kening mereka. Okay? Tengok, mesti tengok. Saya macam tidak tengok pun, kemana pusing belakang pun tidak. Semua mau tengok saya. Okay? Tengok Okay, lambai dengan mereka orang. Oh lambai, betul-betul kamu ikut apa yang saya cakap. Okay, lambai lepas tu cakap hello. Lepas tu hello, bagus. Ada baik? Cuba tanya, ada baik? Ya, beri tepukan bagi Tuhan kita, Yesus, come on. Alright. Okay, so sebelum kita bermula pada pagi ini, saya akan membawa kita dalam doa untuk pembukaan. Okay, mari kita berdoa, mari kita tutupkan mata kita. Haleluya. Father, Lord God, we thank you so much, Lord Father, for this morning, O Lord Jesus. Father, Lord God, we give you all the glory, we give you all the honor, Father. Thank you, Lord Jesus, that we are here because of you, Lord Father. We are alive today because of you, Lord Father. Not with our own strength, not with our own wisdom, but it's all because of you, Lord. And Lord Jesus, we thank you, Father, for you have bring us together into this place, O Lord Father, to worship you and to glorify your name, Lord Jesus. Father, we just want to surrender this event this morning, Father, into your hands, Lord Father. From the beginning until the end, Lord God, I pray that, Lord Jesus, your hands be upon each one of us, Lord Father. I plead the blood of Jesus Christ be upon each one of us, Lord Father. And I pray for your protection be upon each one of us in this place, Lord Father. And also, Lord God, we just also want to pray for those who are still on the way to this place. Father, I pray that you bring them here safely, oh Lord Jesus. Father, Lord God, right now we just want to welcome you, Holy Spirit, and fill this place, fill our hearts, Lord Father. Even though it's a new normal, Lord Father, but Lord Jesus, you can still do things supernaturally, Lord Father. And Lord Jesus, I pray that even right now that you touch our hearts, Lord Father. You reveal your love in our hearts, Lord Jesus, right now. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. We welcome you into this place. And Father, Lord God, we just want to glorify your name, this place, Lord Father. Thank you, Lord Jesus. And we just want to commit this into your hands. In Jesus' name we pray. Everybody says? Haleluya. Haleluya. Dipersilakan duduk semuanya. Oke. Baik. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Jonathan. Oke, Jonathan Anthony Hajok. Oke, saya member di sinilah. Alright. Jadi terima kasih sebab semua sudah datang. Oke. Thank you for everyone that's coming. I think more are coming again later on. Right. So saya rasa macam saya nervous loh. Kenapa saya nervous ya? Tak pernah saya nervous macam ni. Maybe sebab lama MCO bah. Dekat rumah saja tengok dinding, tengok saya, dinding saya. Okay, alright, no, just kidding. Okay, so seterusnya kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan. Okay, so saya mempersilakan tim dari Vinod dan Joy untuk lead us in praise and worship. Beri tepukan bagi Tuhan kita. Okay, good morning everyone. Selamat pagi semua. So, mari kita bangkit berdiri. Let's get on our feet. Saya cakap dengan mereka, baik tinggalkan mask dekat sana. Kalau tidak, kalau tinggalkan sini takut susah mau ambil nanti. Okay, let's just pray. Mari kita berdoa. Father, and thank you for this time. Thank you for bringing us together, Lord. We surrender this morning to your hands. We surrender our worship into your hands. We pray that you
are in our midst, Lord Father, as we worship you, and we thank you for bringing us here. We pray all this in the precious name of Jesus Christ. Amen. Kasih setia. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Scream it out from every mountain top. Your goodness knows no bounds. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. Now sing, and I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good. You are good, good to me. Oh, 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 oh. I want to scream. I want to scream it out from every mountain top. Your goodness knows no bounds. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. Now sing, and I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good. You are good to me, and I'll sing because you
dance because you are good, and I'll shout because you are good, you are good. With a cry of praise, my heart will proclaim, you are good, you are good. In the sun or rain, my life celebrate, you are good, you are good. Sing it again, go heart. With a cry of praise, my heart will proclaim, you are good, you are good. In the sun or rain, my life celebrate, you are good, you are good. And I'll sing, and I'll sing, and I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good, you are good. Sing one more time. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good, you are good to me. One more time. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good, you are good to me. Last time. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good, you are good, good to me. Whoa. Give a clap offering to the Lord, my Tuhan. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good to me. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good, you are good. so good to me. You're good to me. So good to us, Lord. You're good to us. So good to us. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari katakan, aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Mari katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, Nyanyikan bersama. semuanya karena kasih-Mu. Aku Lift up your hidup voice. hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sangat baik Tuhan. Thank you, Father. Thank
Thank you, Lord. Father, we worship you in this place, Lord. Because of you, Lord Father, we are here. Because you are the one that holding our lives, Lord Father. You are the writer of our lives, Lord. You hold our future, Lord Jesus. Thank you, Father. We are here because of you, Lord Father. We are here because of you, not with our own strength, not because of what we have. Everything that we have is all from you. Thank you, Lord. We are here this moment because of you. Kami ada saat ini karena Engkau ya Bapa. Karena Engkaulah penulis hidup kami. Karena Engkaulah yang memegang hidup kami. Terima kasih Yesus. Ini doa kami ya Bapa. Kau terus berbicara dalam hidup kami. Kau terus membawa kami from glory to glory, Lord. Until you come the second time. Thank you, Jesus. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus pada pagi ini. Haleluya. Dipersilakan duduk semuanya. Haleluya. Adakah Anda semua diberkati? Macam tidak diberkati saja nih. Macam 1-2 orang saya depan sini yang amen. Alright. Okay. Without further ado, tanpa kita membuang masa, okay, saya minta persediaan daripada Penatua Alison Ludan untuk membawa kita dalam firman Tuhan. Alright. Baik, beri kemuliaan bagi Tuhan. Okay. Selamat pagi semua. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini sebab kita dapat bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya orang yang setia saja yang datang pada pagi ini. Ya. Jadi bagi kita, mereka yang paling setia adalah mereka yang bekerja sepenuh masa. Sehingga hari ini mereka tidak takutkan hujan dan ribut dan tak takut, tak ada duit. Mereka tak takut. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Jadi fokus saya pada pagi ini ialah untuk menjemput kita semua melihat betapa pentingnya kesetiaan kepada Tuhan. Ya. Jadi ada 9 buah-buah Roh Kudus bagi orang yang percaya kepada Tuhan. 9 semuanya, termasuklah kesetiaan. Jadi buah-buah Roh Kudus termasuklah kasih, yaitu love. Hukum kasih dalam Alkitab berbunyi untuk mengasihi Allah dan sesama kita manusia. Kita tahu semua itu. Yang kedua, sukacita. Itu joy ataupun happiness. Jika kita dipenuhi kasih, kita akan selalu bersukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Tuhan akan mengisi kekosongan hati kita dengan damai sejahtera, yaitu peace. Ya, bagi orang yang percaya. Yang keempat, kesabaran. Allah menghendaki kita untuk selalu bersabar. Passion. Bagi orang percaya kepada Tuhan, dia mesti passion. Banyak rintangan tapi dia passion. Ya, sabar. Lepas itu kemurahan.
Allah juga mengutus kita untuk bermurah hati kepada sesiapa pun, iaitu generous ataupun generosity. Apa yang kita ada, kita bagi-bagikan dengan orang lain. Okey? Bukan untuk kita sendiri saja. Lepas tu kebaikan. Berbuat baiklah tanpa pandang bulu ataupun pilih kasih. Ini penting bagi kita. Semua sekali mereka bekerja sepenuh masa dan orang Kristian amnya, ya. Lepas tu kelemah lembutan. Allah mengajar kita untuk mempunyai hati yang lemah lembut. Itu kindness. You must be kind to others. That's why you are asked to go to rural areas, to any places in Sarawak. You must be kind. Lepas tu penguasaan diri, self control. Kita harus dapat menguasai diri kita agar tidak jatuh ke dalam dosa. Self control is very important. Without self control, there's nothing much you can do. You cannot do your work. You cannot go on doing things for the Lord. Ya. Jadi akhir sekali yang ingin saya sentuh pada pagi ini, kesetiaan. Setialah karena Allah kita setia dulu, sekarang dan selamanya. Loyalty, very important. They are 9 altogether. Jadi dapat dikatakan bahawa kesetiaan termasuk satu dari 9 buah roh kudus diajarkan ialah kesetiaan. Ya. Alkitab oleh Tuhan Amsa mengatakan, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi jarang ditemukan pribadi yang setia. Jadi kesetiaan mempunyai banyak definisi. Okey? Jadi setia itu cukup penting, kesetiaan itu. Ya. Jadi banyak definisi tentang kesetiaan. Kalau kerajaan Malaysia lain pula, ya, kesetiaan bagi mereka. Jadi bagi orang Kristian, berpegang teguh terhadap janji kerana janji Tuhan bagi orang percaya adalah nyata. God's promise is real. Itu definisi kita kesetiaan. Lepas tu yang kedua, definisi kesetiaan, patuh dan taat. Be obedient and loyal. Itu definisi kesetiaan bagi orang Kristian. Yang ketiga, seberat apa tugas yang diberikan, tetapi tetap pribadi tersebut harus menjalankan tanpa komplain. Walaupun banyak tugas yang kita harus lakukan ke sana ke sini, tolong orang, kita jangan komplain. Itu definisi kesetiaan, ya. Jadi kita juga ada definisi kesetiaan menurut Alkitab. Di Perjanjian Lama adalah, dia kata dalam Perjanjian Lama, kesetiaan itu kukuh, strong, ya. Dan yang kedua, tidak mudah goyah, never falls, never give up. Itu dalam Perjanjian Lama. Yang ketiga, never changes, tidak berubah. Ini mengikut Perjanjian Lama, ya. Dan yang keempat, kebenaran. Truth, berpegang kepada kebenaran saja. Okey. Dan akhir sekali dalam Perjanjian Lama mengatakan tulus. Kesetiaan yang tulus ataupun transparent, tidak ada yang tersembunyi apa yang kita lakukan. Okey. Alkitab sendiri mengatakan bahawa kasih Allah tetap selamanya, tidak berubah, dan kasih setianya tetap selama-lamanya. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, kesetiaan bermakna sebagai dapat dipercayai. Bolehkah kita dipercayai? Tanya kita sendiri. Taat, adakah kita taat? Orang percaya. Ada personal touch. Okey.
apa yang kita lakukan orang percaya. Dan mereka selalu mengharapkan kita untuk menolong mereka. Dan kita percaya serta percaya kepada Yesus saja, tidak ada orang lain. Ya. Yang satu lagi definisi dalam Perjanjian Baru, yaitu pasti. Apa yang kita harapkan pasti terjadi di dalam hati kita. Akhir sekali, benar. True, there is truth. Excuse me. Ya. Jadi itu dia 6 definisi dalam Perjanjian Baru dapat dipercayai, taat, orang percaya kepada kita dan kita boleh dipercayai, pasti dan benar. Ya. Janji-janji Tuhan bagi orang yang setia dapat kita lihat pada bilangan 28:1. Mata ini tidak betul terang sebab sudah tua nih. Di mana ayat tersebut mengatakan Tuhan Allah akan mengangkat kita di atas di antara segala bangsa yang ada di bumi jika kita mendengarkan baik-baik suaranya. Ulangan 28:13 hingga 14 berkata, Tuhan Allah akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, dan dibuat kita terus naik bukan turun jika kita melakukan perintahnya dengan setia. Perkataan ini penting, dengan setia. Ya. Contoh karakter Kristus. Salah satunya setia kepada tentang kesetiaan ialah tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Ini kita pelajari dari karakter Yesus. Tetap lurus dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak mencari jalan lain untuk menyelesaikan masalah. Kalau kita baca dalam Ulangan 5:32 hingga 33, mengingatkan kita untuk melakukan semuanya itu dengan setia. Janganlah contoh-contoh kesetiaan di dalam Alkitab ditafsirkan ke kanan dan ke kiri, agar kita hidup aman, damai, selalu bersama Yesus. Yang kedua, karakter Yesus yang harus kita contohi. Bertahan sampai garis akhir. Ketaatan sampai akhir ini dimaksudkan adalah tidak hanya sebagian saja, tetapi menunggu waktu untuk ada orang menunggu waktu atau taat untuk melakukan perkara yang baik. Tuhan mengenaki anak-anaknya taat sampai akhir dengan tidak hanya sebagian atau menundanya. Kalau kita baca dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 mengingatkan kita untuk setia sampai mati agar kita memperoleh mahkota kehidupan. Ini yang boleh kita baca dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Agar kita setia sampai mati, agar kita memperolehi mahkota kehidupan. Jadi kalau kita baca dalam Alkitab, ada contoh-contoh tokoh Alkitab yang tidak setia. Raja Saul terkenal dalam memimpin kerajaan tetapi juga jatuh ke dalam dosa. Ia berdosa kerana telah musnahkan semua ternakan dan menyimpan yang baik dengan dalih untuk dipersembahkan pada Tuhan.
penipuan yang berlaku pada Raja So. Jadi ini contoh tokoh Alkitab yang tidak setia. Kita juga baca tentang Simon Petrus. Simon Petrus adalah satu-satu murid Yesus yang menyangka Yesus dengan tidak mengakui kalau dia kenal dan dia kata dia bukan murid Yesus. Dan contoh satu lagi orang yang tidak setia, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot juga salah satu murid Yesus, tetapi dia menjual Yesus dengan harga 30 perak. So ini 3 contoh mereka yang tidak setia pada Tuhan. Contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang kesetiaan dapat kita contohi. Ini dia. Sadrak, Mesak dan Abednego. Kita ada baca dalam kitab kisah mereka bertiga. Ini diawali dengan mereka yang tidak mau menyembah berhala yang disuruh oleh Firaun dan memilih untuk tetap setia kepada Allah. Dan akhirnya mereka dimasukkan dalam dapur api, tetapi kerana kesetiaan mereka, Allah menyelamatkan mereka. Sadrak, Mesak dan Abednego. Itu good example. Ya. Dan semua kita tahu tentang Daniel. Sama dengan cerita Sadrak, Mesak dan Abednego. Daniel tetap setia kepada Allah walaupun sudah dimasukkan dalam gua singa. Dan satu lagi, Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah dipenjara, disiksa dan didera hampir mati untuk memberitakan contoh kesetiaan dalam Alkitab. Kebenaran, tetapi ia tetap setia sampai garis akhir. Walaupun disiksa, walaupun dibuat itu dan ini, dia tetap setia sampai ke garis akhirnya. Ya. Apa akibatnya kalau kita berlaku tidak setia? Sesuatu yang menakutkan kita. Apa akibatnya kalau kita berlaku tidak setia? Allah akan menyembunyikan wajahnya dan melihat bagaimana akhir kita. Selayaknya buku kehidupan kita harusnya membanggakan Allah agar nama kita berada di dalam catatan kehidupannya. Jadi saudara dan saudari, semua sekali mereka yang bekerja untuk Tuhan sepenuh masa, ingatlah kita harus contohi mereka seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, dan juga kita harus contohi Paulus, Daniel, ya, yang harus kita contohi. Orang yang setia kepada Tuhan sehingga akhir hayat mereka. Janganlah kita ikuti mereka seperti Judas Iskariot, tak boleh kita contohi. Raja Saul dan Simon Petrus. Jangan kita ikuti dan contohi mereka ini, sebab dia akan membawa maut kepada kita dan akhirnya kita buang masa saja di dunia ini memuji Tuhan. Jadi ini norma baru. Saya tidak memula dengan membaca firman Tuhan, tapi kita akhiri dengan firman Tuhan ini. Kita akan baca bersama-sama. Mark 8:34 and 35. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Jadi Joy, you naik ke pentas Joy, you baca dalam bahasa Malaysia. Saya ada di sini. Joy, mana Joy itu? You baca dalam bahasa. Saya ada buku di sini, Joy. Markus 8, 34, 35. Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Terima kasih Joy. Ini ayat yang kita baca dari Markus 8, 34 dan 35 untuk mengingatkan kita supaya kita terus setia dengan Tuhan Yesus. Ada orang yang setia dengan saya, memulakan gereja di Kanawit, telah diserang oleh stroke malam tadi, 2 malam yang lalu. Sekarang masuk Gleneagles Hospital di Kota Kinabalu, Miri Alau nama dia. Tanpa dia, tak mungkin saya dengan isteri saya dapat memulakan gereja SIB di Kanawit. Jadi saya tetap berdoa untuk dia dan kita minta Pastor Agan untuk berdoa khas untuk Miri Alau. Pastor, tetap setia dengan Tuhan sampai hari ini. Mary Alau, perempuan. We put our hands on our heart. Dengan setuju kita berdoa dengan Mary Alau. Dia ibu, bisa mother. Okay. We pray for this godly lady that kita berdoa dengan dia. Saya bawa kita dengan doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Bapa surgawi yang tetap duduk di atas takhta, God who is enthroned in heaven, God of Abraham or God of Isaac, God of Jacob, God who speaks to us through your living word. This very hour, Father God, as Jesus tells us in John 14:14, when we pray in the name of Jesus, you will listen to us. Tuhan kami, anak-anak-Mu yang ada bersama di sini, berdoa bagi Mary Alan. Tuhan kami berdoa supaya malaikat-malaikat-Mu ya Tuhan ada bersama dia pada saat ini. Kami berdoa supaya tangan Tuhan yang penuh dengan kasih sayang tumpang di atasnya, supaya dia dapat kesembuhan dari Tuhan pada masa ini. We pray God for miracle from you, healing from you, that God you heal her by the power of the Holy Spirit of God. We know that distance is not a barrier, tetapi Tuhan ada berserta dia. Kuatkan imannya, dan Tuhan pada masa ini kami bersama-sama berdoa supaya dia disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Beri Tuhan ilham dan juga kebolehan melalui para dokter supaya dia dapat kesembuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa.
Amin. Terima kasih. Beliau diserang oleh stroke. Saya juga masuk IGN 1 hari itu hari, sebab ada blok kononnya. Terus berdoa untuk saya. Jadi saya bukan sesehat dulu, ada kurang sedikit kelemahan dan berjalan pun macam tidak steady, ya. Tetapi Tuhan tetap bersama kita sebab kita setia kepada Tuhan. Jadi tetaplah setia dengan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Baik, oke, sudah diberkati dengan firman Tuhan, sudah diberkati dengan lagu penyembahan. So sekarang ini kita akan menjemput Deaconess Freda Kedung untuk memberi sedikit ucapan alu-aluan dari kita. Oke, dipersilakan Deaconess Kedung. Let's give a clap of hand to our Lord Jesus. Come on. Our dear pastors, full-time workers, brothers and sisters whom we love. A very good morning dan selamat bertemu kepada kamu semua. On behalf of the church leadership and members, it is a great honor and privilege for me to acknowledge and appreciate all the pastors, the evangelists, and the full-time workers, and your spouses who have made this very special effort to be with us here this morning. Before I proceed further, I just want all of us who are church members or visitors to stand and give a round of applause to welcome with love all our special guests today. Thank you. Please be seated. Thank you, Brother Kennedy. To know where you are. Thank you, Brother Kennedy, for leading your team in organizing this event this year, and for all the resources and the thoughts you have put to make this event a success. Thank you very much. We are gathered here today in unusual times. Those that you see present here today are only a representation of the members due to the government restriction guidelines. Our appreciation for all that you have done and all your service continues even more, especially in times such as this. This year, 2020, has been described as unprecedented, among others. Our normal way of life has been disrupted by the movement control order, which was imposed on the 18th of March 2020 to control the spread of the COVID-19 pandemic that has caused and is still causing untold miseries and restrictions worldwide. Due to these ongoing restrictions of the movement, like social distancing, the wearing of the masks, and all these other procedures like sanitizing your hands when you are in crowded places, we had to modify
the normal lifestyle from which we are so much accustomed to. These restrictions have caused businesses, churches, and other places of worship to conduct their activities differently. Hence, churches and the leadership have responded to this new normal very quickly to remain relevant and continue to connect with members through online services. This gave birth to Pelita Creatives, formed by the group of our youth and young adults who have quickly risen and responded to the occasion to provide these online services to all of us whilst we were unable to attend in-person church service. A big thank you and a warm appreciation to all of them. You, all of you, young people, adults, have taken on this responsibility of actually running the church on a weekly basis. You did not need any mentoring. You rose to it. The Lord is your mentor. He has guided you. Thank you so much. As for all of you, our dear pastors and full-time workers who have been called to lead the churches and ministries, you too have responded appropriately to the needs of your churches and your ministries. You have poured your heart and invested your life, worked tirelessly to make sure that the church family is cared for and looked after from the initial MCO in mid-March until today. The end of this COVID pandemic is still unknown, and the previous norm will not return to normal for some time yet. This time has indeed given all of us the opportunities to connect with our neighbors and other friends, to show our Christian love and to show kindness to others. I would like to commend all of you for the love to reach out to those in their times of need. Forgive me because I don't normally do this, but I want to cite an example to encourage us to show kindness. Our sister Grace Lim has given of her time, energy, resources beyond her call of duty to help so many during this time. Thank you, Grace, and to all of you. I know this church as a body have worked together, have bond together, have lifted one another, and have visited each other, either at the gate or hang food at the gate for one another. Thank you so much for this show of love, this show of support, this show of togetherness during this unprecedented time. The response to the recent needs for the church and preschool at Long Jie is just yet another example of the generosity shown by the members. Because of this restriction and in compliance to the SOPs laid out by the government, we had to scale down the program for the appreciation service, as you can see around you. And so we are also unable to host the usual fellowship lunch. And we want to ask for your forgiveness for us because we are unable to do it this year. However, all this cutback does not reduce our gratitude nor our appreciation for all the work that you have been faithfully doing and the life you have invested for the churches and to the Lord. To this end, our organizing chairman, Kennedy,
has prepared for all our full-time workers packed lunches and drinks after the service. Yeah. To our full-time workers, despite these challenges brought about by the pandemic, you have never wavered in your passion and your dedication in serving and preaching the gospel through the various media platforms. Your services may have been invisible to many, but the Lord whom you serve knows, and each of the service you have rendered are counted as worthy before Him. Before I conclude, I have a very exciting news to share with all of you. Some of you may know him, some of you may not know him. Pastor Taman Luhat, one of our first evangelists to the Iban Longhouses in Batu Niah, is still actively working among the Ibans and workers in the palm oil estates in the Semenanjung areas. As far as I can remember, I think Pastor Taman Luhat is now in his 80s or at the youngest, late 70s. This morning, Pastor George and Sister Yiplan are helping him to baptize 20 new believers and to conduct their family seminar at Rumah Nanang. The Lord has been using this humble servant to do amazing work and healings among the Ibans in these areas who are open and are hungry for the gospel. We give God all the praise and all the glory for this work. In closing, these words of Apostle Paul to the church in Corinthian, in 1 Corinthians 15:58, is something I want to leave as a reminder for all of us today. He said, "Therefore, my brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know your labor in the Lord is not in vain." As well as his exhortation to the Galatians. Let us not become weary of doing good, for at the proper time we will reap the harvest if we do not give up. God bless all of us and keep us safe and faithful to the end. Thank you. Good morning, church. Today we will be celebrating our full-time workers who have worked tirelessly for the church. Pada pagi ini kami ingin rayakan pekerja sepenuh masa yang telah bekerja tanpa lelah untuk gereja. Sebelum itu saya ingin menjemput Elder Richard untuk naik pentas untuk memberi penghargaan kepada pelayan di daerah pendalaman. Dipersilakan. Okey, untuk kawasan dari Long Urun, Long Jai dan Cikgu Tadika, saya ingin menjemput Pastor Emang Wan Ngau dan Puan Fatima Ating untuk naik pentas ambil hadiah. Selepas dapat hadiah, boleh balik ke tempat duduk. Terima kasih.
Balik di tempat duduk ya. Terima kasih. Okay, next saya ingin menjemput Pastor Dolita Anak Majang. Okay, dan lepas ni saya ingin menjemput Sister Christy Winnie Bujang. Tetapi hari ini dia tidak dapat hadir. Jika ada wakil untuk ambil hadiah, tolong dipersilakan. Jika tak ada wakil, pihak gereja akan memegang hadiah ini sementara waktu. Okay. Okay, selepas ini untuk preschool helper dan juga pastor zone 4. Saya ingin menjemput Pastor Michael Lang dan Puan Puyang Wan. Okay, lepas itu saya ingin menjemput Pastor Avid Ding dan Pastor Daun Tala. Sekarang saya ingin menjemput Pastor Palaus Mapang dan Puan Rose Tutup. And last but not least, saya ingin menjemput Sister Connie Anak Ipang. Jika sister tidak hadir, saya ingin menjemput seorang wakil untuk menerima hadiah. Oh, sorry, tidak ada. Tidak. Jika tak ada wakil, kami akan pegang hadiah itu sementara waktu. Terima kasih Elder Richard. Okay, next kami ingin menghargai kepada Ketua Daerah BM Pusat dan juga student-student dari MBTS. Saya ingin menjemput Pastor Agan untuk membuat pemberian hadiah. Pertama, saya ingin menjemput Pastor Jennifer Wati Brauk. Oh ya, silap, sorry. Oh, sorry. Okay, untuk pertama, saya ingin menjemput Reverend Datuk Dr. Justin Wan dan Pastor Datin Rosmaida Sianipar. Seterusnya saya ingin menjemput Pastor Maurice Bilung dan Puan Rasad Leo.
Seterusnya saya ingin menjemput Reverend Bina Agong dan Pastor Dayang Liu. Tetapi sekarang ni mereka tidak dapat hadir, jadi gereja akan memegang hadiah sementara waktu. Seterusnya saya ingin menjemput Reverend Luther Sakai dan Pastor Merchant Piri. Sekarang saya ingin menjemput student dari METS. Pertama, saya ingin menjemput Brother Melvin Bangau. Seterusnya saya ingin menjemput Brother Murali, anak lelaki Mariapen. Last but not least, saya ingin menjemput Sister Daphne, anak David Manggom. Itu saja untuk pelayan dari BM Pusat dan METS. Terima kasih Pestagan. Sekarang kita akan memberi hadiah kepada pelayan dari BM Pelita dan juga full time workers. Saya ingin menjemput Pastor Libat untuk membuat pemberian hadiah. Dipersilakan. Pertama, kami ingin menjemput Pastor Agan untuk naik pentas untuk mendapat hadiah. Seterusnya saya ingin menjemput Pastor Libat Labo dan Pastor Lahir Ganue untuk naik pentas mendapat hadiah. Ya. Okay, seterusnya saya ingin menjemput Pastor Jonathan Paran dan Puan Dahlia Gandang. Sekarang saya ingin menjemput Pastor Jennifer Sabin.
Seterusnya saya ingin menjemput Puan Elizabeth Balan dan Encik Simon Newt. Seterusnya saya ingin menjemput Sister Lolita Uding John Galang dan Nigel Gia Bala. Sekarang saya ingin menjemput full-time worker member untuk Bayan Pelita, Pastor Jennifer Wati Braok. Seterusnya ingin menjemput Reverend Dr. Henry Padin dan Pastor Catherine Simon. Seterusnya saya ingin menjemput Reverend Zeliman Rining dan Pastor Litad Darung. Seterusnya saya ingin menjemput Pastor Frederick Basar dan Pastor Roni Emang. Saya ingin menjemput Evangelist Saran Igor untuk penolong preschool helper untuk naik antar dan ambil hadiah. Yes. Seterusnya saya ingin menjemput Reverend George Ngo Epoy dan Puan Chia Yip Lan. Sadly mereka tidak dapat hadir untuk hari ini, jadi gereja akan memegang hadiah sementara waktu. Lepas itu saya ingin menjemput Pastor Jasbir Singh dan Puan Supang Maran. Mereka juga tidak dapat hadir pada hari ini, tapi jika ada wakil, dipersilakan untuk menerima. Jika tak ada, gereja akan pegang sementara waktu. Lastly but not least, belum lagi. Pastor Hezekiah Asim dan Puan Rudang. Thank you.
Last but not least, saya ingin menjemput Pastor Jalak Wan dan Pastor Rita Jok. Jika tak ada hadir, saya ingin menjemput seorang wakil untuk mereka. Itu sahaja untuk BM Pelita Full Time Workers. Terima kasih Pastor Libat. Sebelum kita tamatkan majlis ini, kami ingin menjemput saya ingin menjemput Pastor Agan untuk membuat doa pendidikan, dedication untuk mereka. Saya persilakan. Para pastors, all of you, yang kita sama-sama bekerja dengan Tuhan. Sebenarnya saya ada cadang awal tahun bahwa mungkin tahun ini tak usah kita buat penghargaan bagi kita. So I say it on behalf of the pastors lah. Tetapi para elders, penetua dan pemimpin gereja ini kata sama saya, takkan kami lupa kamu orang. So we want to give thanks to all the leaders of the church. Saya sendiri cadang, so I said on behalf of the pastors, no need to, tetapi mereka kata perkara lain boleh kita tunda, tetapi appreciation tidak dapat. So ada satu ayat yang saya ingin baca bagi kita, sebab apabila saya diberi tahu bahwa saya bawa kita dalam doa dedication prayer, tetapi saya kata mungkin orang lain, tetapi saudara Kennedy kata kami sudah pikir pastor yang buat. Dan oleh karena itu pagi tadi Roh Tuhan ingatkan saya bahwa ayat yang perlu kita ingat untuk bagi setiap kita ialah Yohanes 15 ayat 5. This is our prayer of dedication this morning. Yohanes 15 ayat 5 yang kata, Tuhan Yesus kata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, Yesus kata, di luar Yesus, kita tidak dapat buat apa-apa. He reminds me this morning, John 15:5, I am the vine, you are the branches, the one who remains in me and I in him bears much, much fruits. And then, because apart from me, you can do nothing, he said. So oleh karena itu, God remind me just now, you know you cannot claim anything from your pelayanan. Tidak kita dapat claim sesuatu apa saja dari pelayanan kita. He remind me this morning when I walk in the kitchen there. He said, you ingat King Nebuchadnezzar. When King Nebuchadnezzar dia berdiri di atas dia punya palace. Dia kata, lihat semua ini, semua kerja-kerja saya. Bagaimana saya begitu pintar baik.
Tuhan kata sama dia, saat ini pun saya beri kamu 7 tahun tinggal bersama-sama binatang. So God said, without me, you cannot do anything. So that is what we remind this morning, pagi ini, bahwa tanpa Tuhan Yesus kita tidak akan buat apa-apa. So kita berdoa, doa dedikasi, dan saya akan berdoa bagi setiap kita dari Ibrani 12:2. Mari kita semua sampai anggota sidang, kita tunduk kepala, saya berdoa bagi setiap kita. Dari Ibrani 12:2, saya berdoa. Tuhan Bapa kami, Bapa surgawi, Tuhan yang tetap bertakhta di surga. Tuhan yang kami kenal dan sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sembah dan puji nama-Mu ya Tuhan atas segala nama. Kami doa bersama untuk mendedikasikan setiap kami Tuhan, supaya roh kami, jiwa dan tubuh kami Tuhan, terus diguna pakai oleh Tuhan bagi kemuliaan Yesus. Kami doa ya Tuhan, Bapa kami, kiranya urapan dari Tuhan untuk setiap kami dalam pelayanan, oleh kerana ada banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kami dan kami tidak berdaya untuk bertahan tanpa kebolehan dari Tuhan. Kuatkan iman kami ya Tuhan, supaya dapat menanggalkan semua beban, kelemahan, dan dosa yang begitu merintangi kami, supaya kami dapat kekuatan ilahi, boleh berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi setiap kami dalam pelayanan oleh Yesus. Doa kami ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan segala pelayanan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Roh Kudus Tuhan, pimpinlah kami dalam iman dan membawa iman kami kepada kesempurnaan. Tuhan Bapa kami, kuatkan semua kami dalam pelayanan dan dalam kami berhadapan dengan segala rintangan, dan dapat kemenangan dalam Yesus untuk mengatasi kehinaan dari kuasa musuh. Beri ketekunan ya Tuhan kepada setiap kami, supaya kami rela memikul salib, tekun menanggung bantahan, supaya jangan kami menjadi lemah dan putus asa. Tuhan beri kekuatan supaya kami setia sampai mati, seperti firman Tuhan yang kami baru dengar tadi, supaya setiap kami dapat mengikut Yesus setiap waktu, setiap hari. Tuhan, inilah doa kami, supaya kami juga dapat bekerja sama dengan para anggota sidang. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua kita katakan, amin. Kami di gereja juga ada sediakan satu announcement video. So let's watch this video together. Our church office is open every week from Tuesday to Friday, 9 a.m. to 4 p.m. To contact the church, please call this number. Christian education will be held online through Zoom on Sunday, 8:30 a.m. Links for invites and passwords will be sent out every week prior to the meeting. For more information, please contact Elder Lau. Every Tuesday, prayer points will be published online for our Tuesday corporate prayer. Please take the time to read through them and pray for one another. Home sales will proceed as usual. Please contact your cell leaders for more information.
Your tithings, offerings, and givings can be sent directly to the church office to Sister Elizabeth Balan. It can also be sent through checks, online banking, and cash deposits. Do inform our church treasurer, Deacon Richard Pengiran, if you had given in your tithings and offerings. A contribution of 10 ringgit per year for the ministry by Pusat for the year 2020 is still open. Kindly make your contribution payment at the church office. This month, the Holy Communion will be moved to next week on the 11th of October. And it is the month of October. We at PM Pelita would like to wish every single October babies a very, very blessed birthday. We pray that the Lord continue to bless you and your families. Sampai sini saja upacara kita pada pagi ini. Sebelum kita tambahkan majlis ini, saya ingin menjemput Elder Richard untuk memberi doa penutupan. Dipersilakan. Thank you so much. Before I pray for us, just like to say a few words. Church, thank you so much for all that you have done for the full-time workers. I really love this church, A few weeks ago when Pastor Agan said we have need a long jack, even before the service end, we received enough money for the support. When I went downstairs, someone I want to provide for them. I said, thank you so much, we have more than enough already. That's how generous, how loving, how caring this church is. Thank you so much. Time is difficult during this MCO. Many churches are affected. Some are even not able to pay their full-time workers, to pay their pastors. For us, our offering is also affected. But you, the full-time workers, you who are there at the forefront, who are there to fight the fight for us, to win the battle for us, the church said, we must not let go. We must continue to provide all the basic needs that you have. We must continue to encourage you to the best that we can. And that's why it is possible for us to have the service this morning, because we love you, because we want to be a part of your ministry. We want to be a part of your ministry. We want to be encouraged by you as we want to encourage you as well. Thank you so much. Thank you so much, church, for your generosity. We really love you. The church love you, and of course, God really love you. Elder Dr. Matu is not able to come with us this morning because last minute call, somebody want to come out to the world. So that's why he's not able to come. And also Elder Lau not able to come because he has to take care of his aged mother. Yes, I send the apologies, but their heart is here with us. Okay, let's all rise and I'll pray for us. Right. I'd like to reflect what Apostle Paul prayed for the people in Ephesus when he said, Aku berdoa kepada Allah supaya daripada berkat-Nya yang berlimpah-limpah di surga, Dia menguatkan kamu, batin kamu dengan roh-Nya. Semoga Kristus tinggal di dalam hati kamu kerana kamu percaya kepadanya. Aku berdoa supaya semua perbuatan kamu berakal dan berdasarkan kasih. Thank you, Lord Jesus, for who you are to each and every one of us. Thank you, Lord Jesus, for loving and for caring for us. We love you, Lord, but you first love us. Thank you so much. There's none other God but you and you alone, the one and only true living God. Lord, we love you. There's so many things that go on in this world today. Even now, the world is suffering from this COVID-19. But again, Lord Jesus, our heart, our focus is still on you. We want to serve you to the best that we can. Thank you for calling each of my brothers and sisters here
and for giving them special gift, for giving them a special role to serve you. Bless them, be with them, Lord, protect them, guide them, and give them that inner strength, Lord, to go on to serve you to the best that they can, to that they be a living witness for you, salt and light for you wherever they are and whatever they do. Whenever people see them, they see something different, and that's because you live in them. You live in us. Lord, we are your living temple, and as such, we must reflect your love, your joy, your peace, your goodness all the time, wherever we are, in whatever we do. Thank you so much, Lord Jesus. Even as we part from this place now, Lord, send your guiding angels to go before each and every one of us, to lead, to guide us, to protect us, to bless us, to make us, Lord, a living witness for you wherever we are, in whatever we do. So send us, Lord, with your peace, with your joy, with your love, we pray. In Jesus' name, amen. The Lord bless you. Thank you so much. Happy Full Lord's Day.